ଆମର ପିଲେଟେ ପତ୍ର ତ ତୁଳତି କି ପତ୍ର ତୁଳଛ ରେ ଏରେ ମଡ଼ମଡ଼ି ତୁଳନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ବେଲ ପତ୍ର ତ ଦେଖିନା ତୁଳେ ମଡ଼ମଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ ତ ବାପା ଭାଗ ଆଇ ଇଆଡ଼େ ମଡ଼ମଡ଼ି ପତ୍ର ତୁଳିଲେ ହବନି ଆମ୍ ପତ୍ର ତୁଳଛ ତୁଳ ତମେ ଦିଏ ଯାହା ତୁଳିବ ବେଲପତ୍ର ତୁଳ ମଡ଼ମଡ଼ି ତୁଳନି ଗୋଟେ ବି ହେଲା ଏ କଙ୍କୁର ଗଛ ଆଡ଼େ ଉଠିଛି କଙ୍କୁର ପତ୍ର ତୁଳନ୍ତି ହେଲା ଦେଖିବାର ଇଏ ହେଲା ଆମର କୋଇଲା ଖଣି ତାଲଚେର ଇଏ ହେଲା ସୁଲଡା ମାଇନିକ୍ସ ବହୁତ ମାଇନିକ୍ସ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ସୁଲଡା ଅଛି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଆମେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁନି କେବଳ ବୁଲି ନା ଯିବୁ ଭାରି ଦେଖିବା ଭୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବି ସାଇଡ୍ ନାଥଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଜିତେନ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧିନା ତାଲଚେର ଟିକେ ଯାଉଛି ତାଲଚେର ଆମ ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 45 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ହେବ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଦିଦି ଘଟି ଯାଉଛି ମୋ ସାଥିରେ କୁଲୁ ଅଛି ଆଇନା ମୋ ଦିଦି ଘଟି ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଲଚେରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ମାନେ ଆମର କୋଇଲା ଖଣି ପଡ଼ିବ ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇନା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆମର ଆଜି ବୋଲବମ୍ ଯିବି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ଆମର ତୃତୀୟ ରବିବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆଇନା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁରୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆସିଲି ନା 32-33 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପାଗ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆମର 10:30 ହେଲା ନା ଏବେ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇନା ଛାଡ଼ି ଦେଖିଆ ପିଚୁ ବି ଆମର ଶୁଖିନି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଆମେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁନି କେବଳ ବୁଲି ନା ଯିବୁ ଭାରି ଦେଖିବା ଭୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଅଛି 15 ଖଣ୍ଡେ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ନା ଦେଖିବାର ଥିବ ସେ ଗୋଟି ଗେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛି ନା ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି କାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ହୁଏ ଏବେ ଆମର ମନ୍ଦିରର କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖିବାର ଥିବ ସବୁ ବଟମ୍ ଫଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଯାଏ ନା ପିଲର ଉଠି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଅବଶ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମର 4ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ ପଶିଲୁ ସେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ନେ ହୁଏ ଆଇନା ମନ୍ଦିର କାମ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପଟେ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇନା ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲୁ ନା ବହୁତ ହାଇଟ୍ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆମର ଦୀପ ଦେବୀ ଜାଳିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ବି ଆମେ ମାନସିକ ଆଜି ଯେମିତି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିତର करना आसीगली ना अब मुझे चली मो नानी घटी गला भर आ 2-3 किलोमीटर गले मोर कोईला खଣି पड़ो आम तालचेर केवल फेमस है ना हिंगुला मंदिर आमर माइनिक्स एरिया है ना कुलू एडे बसी कुलू मंदिर को जाइनि कौन पाइना कुलू आमर पैंट सार्ट कहला मुह काली नेबिली गाधी दे बस पैंट सार्ट चेंज करनी से दर्शन कर गलानी आम कुलू मुझे पुणी बाहर नाली आमर कोईला खଣି पाखे पहुँची गल ना कुलू आमर देखा दुखी करुच्ची कोईला खଣି कौन केड़े कोईला खଣି आपको भी देखा दूसरी कोईला खଣି आईना पूरा आईना देखिए थे ये है कोईला खଣି तालचेर ये है सुलडा माइनिक्स बहुत माइनिक्स अच्छी भुवनेश्वर अच्छी सुलडा अच्छी जगन्नाथ अच्छी आमर सुलडा माइनिक्स देखिए तो बहुत तौक भी खोली दिए ना गोटे आमर खोलाखोली भी कम चलती आम मेसीन कम होपर भी आम देख चली कम आईना माटी बुहतु ये खଣି आमर यही तालचेर कोईला बहुत बाहर को कोईला जाऊँ इंडिया बाहर को भी कोईला जाऊँ तालचेर ट्रेन पटे लोडिंग हो जाए ना ट्रेन पटे लोडिंग हो जाए कटे लाइन मुझे कटे लाइन बस जीविनी ये 5-6 किलोमीटर खंडे गले ट्रेन रे लोडिंग हो जी जो आपको मुझे देखी जाती कि मुझे जीविनी बहुत तौक भी आईना खोली आईना आमर ओडिशा रे 2 जगार कोईला खଣି अच्छे संबलपुर अच्छी आमर तालचेर अच्छे आईना थोड़ा कोईला निया लगू जाए ना आमर बेल्ट लाइन करा कोईला दीटा पाइप है 2टा पाइप कोईला आए ये सब नुआ नुआ कम हो गोटे आ ये माटी जो डेंगना कथा ये सब कोईला
ଖଣିରୁ ମାଟି ଉଠେଇନା ଇଆଡ଼େ ଆଣିନା ପକେଇଛି ଏଠି କୋଇଲା ଖରା ଯିବ ସେ ମାଟି ଇଆଡ଼େ ଉଠେଇନା ଆଣିକି ହାରି ଏରା ସବୁ ଏବେ କାମ ହେଇଛି ବି ବର୍ଷା ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ସବୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ତାଲଚେରୁ ଆମର ଗାଁକୁ ଆସିଲି ନା ଗାଁରୁ ଆମର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଦଳିନା ମୁଁ ବୋଲବମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନା ଆସିଲି ନା ଆମର ପିଲା ବି ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି जुड़े पिला आमर देखा जड़े झूला बैग आँची जड़े बाहंगी आँची रखीदे लोग ये आई अरे छुआ तो जाए बोल कड़े जाऊँ हाड़े पछाड़े नुचिला ना ता पचार भी कड़े जाऊँ एपन नुचिना हाड़े कड़े बोल तू तो जाऊनी तो बापा भाग आई आउ ना धीरे कहूनी ता बापा भाग पिलाटी आई आमर मोर बोलबम जापाई टाइम देते के 2:30 बेलू ये टाइम आम 4टा है कहीं नहीं पिला आमर धनुर आसीना पिला लेट्रे बोधे आसबे आईना 4टा है के बाहर देखा पिला को आम अपेक्षा कराया पड़ो स्कूल पाखे आईना एवं आम जाऊँ बेलपत्र तोड़ापी से 2 जन आगे मुझे पछे चल चली जाऊँ आईना आमर पिलेटे पत्र तो तुलती कि पत्र तुलज रे अरे मड़ी तुलती ये बेल पत्र तो देखना तुले पिला मड़मड़ी ना तो बापा भाग आई जोड़े मड़मड़ी पत्र तुले हेनी आम पत्र तुल तुल तुम दिए जहाँ तुड़ हे तुरंत तुरंत तुल चलो ये देखला फेस्टा तार ये ता बापा भाग आई नाजरे देखनी फेस्टा थी अरे तो बापा आई बिल जाइए कि मो बापा जाएगी बोलबा मो तो मालिक पु बोली मालिक न आइले मालिक पदरा चलेबू ये आई ना कि हाँ तुल तुल बेलपत्र तुल मड़मड़ी तुलने उठेबी है ए कंकुर गछ आड़े उठी कंकुर पत्र तुलती है तुली आसरे तो मुझे जाऊँगी गाँव रू बाहरी ना मैं आगे जाऊँ बाना मुई आगु मामू जड़े जाऊँगी बाना बोलबम हर हर महादेव हर हर महादेव बाना तो बाना खाई जय बाना तो मन खुशी माने जय बहुत खुशी बाना कोई जय गाँव 10 किलोमीटर बेसी दूर भी जाऊँ ना मैं गाँव 10 किलोमीटर खंड जाऊँ चल चली सब पिला जाऊँ पछरे सब पिला आसुथे आप देखा तो बहुत दूर रे अच्छे पिला आमर है ना बोल बम हर हर बम तो नई रे पहुँची गली माने आम टिकेरा आड़ा कह जाए यहाँ आमर कुंडेगुड़ा पटू आसी बुढ़ापाड़े पहाड़ तले नदीटा मुझे नदीटा देखे दूसरी मुझे आग आसी कहीं नहीं आसती कौन पाई मुझे आगे चली चली पलि आसिली पिला पछरे आसुती आईना पहाड़ तले आमर नदीटा से गोटे है बुढ़ापाड़े से गोटे आमर पिला किसी आसी भारी बैक आईना मुझे जनक हाँ बैगटा धना झूला बैगटा धना पलि आसी पिला को बर्तमान अपेक्षा करा मत पड़ो पानी से पचारुती केते पानी आउजी जेते पानी आइले बे कटिया आबाकू पड़िबो हला पहरी ना हले आसो एका बाइक राइलो तू जा गदीन से छाड़ी ना पुणी एपटी आइबू देखा गला पर हम पिले सब आसुते गुटी गुटी ना देखिबार जो ये मा शिव आगो दई शिव को डुंगुती आगो मु देखे तो ओहो शिव है कटिकी आग डुंगिले आम शिव आइले कटिकी आग डुंगिले यहाँ सब शिव ये नजर आती है आम सब पिला देखा कलसी धुआ धुई करुते मुझे धुईबी आईमी सन्ध्या हो जाऊँगी गोटे पिला गाधुती आमर नदी मझीरे से बालुकादा रेडी आ गोटे पिला देखा नदी मझीरे गाधागुधी कले ना सन्ध्या हो आसला ना ए बालुका दौती आज ब्लॉग टी मुझे शेष कर ब्लॉग टी भल लगुच लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ जय जगन्नाथ पुणी देखा काली न्यू ब्लॉग रे।